Ok, mbalma wani su ni mbalma ke commandant métier be ya amma sigi ga kuma fin dama don kan marche min kera kun samedi le 8 ani jamana kungan ko problème fam bi jamana en kono u yɛrɛ ka yɔrɔ a bɔra yɔrɔ min na ka se yan degun mun b'olu kan tɔɔrɔ min b'u kan jamana yɛrɛ taabolo ye min ye min kɛlen bɛ ka mɔgɔw la muruti n'o dogolen don jamana kɔnɔdenw ani kɔkan mɔgɔw la an bɛ kuma olu bɛɛ kan fɛn min ye sini lundi le 10 o wulikajɔ ye ngalama ko la an bɛ kuma aw ye dɔɔni o kan an bɛ galama in walawala ye dɔɔni ka mouvement walawala dɔɔni k'an ka laɲiniw walawala ye dɔɔni bon sani an ka don kuma kɔnɔ an ka foli bɛ bɛɛ ye nous saluons tout le monde minnu banna ni kasara ninnu na ni wagati in na an ka foli b'u ka to an ka dugawu don bɛ ka to u somɔgɔw ye ka taa Segu mara la fo ka taa se Kidal mɔgɔ mɔgɔ banna ala ka hinɛ bɛɛ la ala ka yafa bɛɛ ma ka bɛɛ da yɔrɔ sumaya commandant Maite an ti sani an ka don kuma kɔnɔ an bɛ foli belebele kɛ ka ɲɛsin Nana Amidu Jabate ma muso kisɛ don polisiw bagara min ma k'a bugɔ an balimamuso in u ɲɛna ko bugɔli b'a to a b'i da dɛ ou soit bugɔli b'a to a bɛ décourager tiɲɛ yɛrɛ la a baramɔgɔw ani Jabatelakaw u bɛɛ kan k'u kun kɔrɔta Dololakaw bɛɛ kan k'u kun kɔrɔta k'a fɔ ko nin ye muso kisɛ de y'u cɛ la ala ka si ni kɛnɛya d'a ma ala ka barika don a la donc commandant i nana Bamako i nana marche la donc an bɛ kuma dɔɔni donc min b'i bolo k'a fɔ mɔgɔw ye ani foli i bɛ kuma daminɛ n'o ye d'abord n balimaw assalamu alaikum ale bi an'aw denkɛ an'aw balimakɛ de commandant Mite ka bɔ fɔ Mopti ka bi an bi faaba yɛrɛ kɔnɔna na ni n balimakɛ n'o ye Amara Bacili ye an ye ɲɔgɔn sɔrɔ fasojɔ kɛnɛ kan tuguni donc maliyɛn aw bi diɲɛ fan o fan ani CDR mɔgɔw k'a daminɛ Mali kɔnɔ yan fo Mali kɔ kan Afrique Europe extérieur continent américain an ka foli b'a bɛɛ lajɛlen ye an ka gidiba yɛrɛ n'o ye Aras Baci ye an b'a fɔ dantɛ foli mun na Aras Kango ouais kankuru do Bois Baci n'o ye kɔɲɔkɛ kura ye ok bon an b'a daminɛ kunu marche la n'o ye samedi le 8 mars ye bon tubabu ɲuman na ko pour enterrer un homme rusé il faut avoir appris à être beaucoup plus rusé que lui mɔgɔ min ɲɛna k'a ka kɛgun pour que i ko o su don i b'i pan a ka kɛguya kunna de donc u ye fɛɛrɛ tigɛ ka taa bourse de travail ka taa bourse de travail yɔrɔ ani place de la liberté ka t'olu bɛɛ bloqué bon an y'o de fɔ ɲɛna mɔgɔ ti ninnu bolo koyi nin bɛɛ la u ye Mali sɔrɔsiw Mali gendarmew Mali gardiw bi yɔrɔ yɔrɔ dɔ b'a bɛɛ effectif la k'a bɛɛ bila ka na Bamako ni marche in dɔrɔn kama marche ko yɛrɛ problème ye jumɛn ye fɔlɔ jamana in bi taabolo min kan jamana réalité ye min ye jamana kɔnɔdenw bi ka balo cogo min tɔɔrɔ min b'u ni kan an ka autorités kelen bɛ k'o de dogo kɔfɛ mɔgɔw la u ye journaliste bɛɛ san presque journaliste min bɛ yen n'a ma sa a ka dɔgɔn donc jamana tiɲɛ ye min ye aw kana kuma o kan u ka essayer dɔrɔn ka kuma nkalon kan walima ko minnu bɛ yen ni nafa t'u la aw m'a ye kuma o kuma u b'a essayer ka wuli ka mouvement dɔ ka mankanni dɔ créer walasa ka an perturber extérieur lajɛ ba in RFI tɛ France 24 tɛ TV5 Monde tɛ
fɛn o fɛn bɛ kɛ Mali kɔnɔ u t'a si kuma fɔ commandant filɛ nin a bɛna kuma fɛn dɔw kan Mopti mara la dɔgɔkun 2 kɔnɔ mɔgɔ hakɛ min sara nin wagati in na misi hakɛ min taara dugu hakɛ min bɛ yen nɔ n'u ma se ka récolte kɛ u ma sɛnɛ kɛ dugu hakɛ min bɛ yen n'o jenina ka taa n'a baganw ye ka mɔgɔw faga min bolila o bolila ka tila ka tasuma don balo to la an bɛna kuma o bɛɛ kan marche nin ko in na an bɛ karamɔgɔ Buye n'a ka mɔgɔw fo kosɛbɛ ja laloma n'a ka lalomaya a tɛ se lalomaya n'a ka lalomaya bɛɛ a tɛ sɔn ka lalomaya lase bɛɛ ma ninnu ko marche tigɛ Buye ka mɔgɔw nana u ye kɛnɛ ci k'u ka marche kɛ seulement u ma mɔgɔ ye mais an n'olu ma ɲɔgɔn ye joona plan tun ma f'u ɲɛna k'a fɔ bɛɛ bɛ wuli k'i jɔ i ka commune na ne ko ninnu tun ka mɔgɔw to ka marche calmement o tun ma fisa ni nin bɛɛ ye n y'o de fɔ ye ne kɛlen ka mɛn ko arrêté bɔra ko marche interdira billahi a diyara n ye parce que an tun bɛ marche min kɛ an tɛmɛn'o kan pewu o kuma tɛ yen marche nin an tɛ se ka continuer ten itinéraire kelen ten to an tɛ se ka continuer n'o ye fiyewu fo ko ka kɛ an ka hakɛw lanɔgɔlen don an ka laɲiniw ma sabati jamana tɔɔrɔlen don ka taa Bamako yan nɔ ka taa bila fo Kayi kɔfɛ ka taa yen fana na ka taa bila fo Kidal Banamankɔrɔ yan nɔ u bɛ mɔgɔw minɛ ka busan k'u ci ko parce que k'u ma burumusu don o bɛɛ ye ko ye an tɛ se ka continuer ka fɛn min accepter donc marche ko la u ye nin de laɲini mais nin ye révolution daminɛnen de ye jamana bɛ ka halaki ka taa fɛ wallahi hali n'a ye ninnu to yen n bɛna min fɔ aw ye hali n'a ye nin pouvoir nin to yen fanga in jasira ka ban fanga in barika banna pewu o de kɛlen bɛ u ka jatigɛ ye u dimi bɛɛ kun y'o de ye diɲɛ don o don kow bɛ tiɲɛ ka taa fɛ ala ye diɲɛ don o don da problème kuraw de bɛ bɔ mais u kɛlen bɛ k'u da de o bɛɛ kan maliyɛnw a ye kululi ni mɔgɔ min bɛ yen dɔnbaga journaliste b'i bolo i ka kuma fɛ k'u yɛrɛ dɔn u k'u danbe dɔn u k'a dɔn k'u ye maliyɛn ye ka to ni fanga in kɔfɛ nkalon kan u ka wariw minɛ ka nkalon tigɛ mɔgɔw ye ou bien ka tiɲɛ dogo mɔgɔw la o tɛ maliyɛnya danbe ye wari kama u bɛ k'u ka faso ci ni problème min b'an da la wallahi billahi journaliste nɔ b'a la diinɛ ɲɛmɔgɔ jahili ninnu nɔ b'a la a kana fɔ u kɔ cogo si la ils sont responsables dedans n bɛna kuma di sani an ka bɔ o paragraphe kɔnɔ fɔlɔ marche ɲɛna kosɛbɛ an ni wasara kosɛbɛ ka d'a kan marche tun kɛkun ye de ka yira mɔgɔw la ko fɛn dɔw bɛ yen u man ɲi an b'an ka hakɛw laɲini mais u kɛlen bɛ ka nkalon min tigɛ communauté internationale ye u tun bɛ fɛ k'o nkalon dogo mais an ka bɔli o y'a tɔ olu yɛrɛ bɔra kalama ko Mali kow man ɲi parce que tasuma tun mɛnɛna yɔrɔ dama min na mɔgɔw révoltera yɔrɔ dama min na gazi kɔni tɛ foyi ye o an tɛ siran gazi ɲɛ gazi siɲɛ fɔlɔ k'a sama o de ka jugu n'o tɛmɛna ka ban gazi bɛ k'an bolo i n'a fɔ wusulan donc an bɛna foli yɔrɔ la an bɛ Buye ka mɔgɔw fo an bɛ bɛɛ fɔ mɔgɔ o mɔgɔ sɔnna ka bɔ maliyɛn dun ɲuman an b'a bɛɛ fo hypocrite minnu fana tun b'an cɛla an ma ɲinɛ o kɔ an minnu tun bɛ yen mais u bɛ ka information di o kuma an b'o fɔ réunion kɛyɔrɔ la parce que an y'u bɛɛ tɔgɔ relever o si tɛ to yen u tɛ to yen dɛ donc commandant bɛna kuma d'i ma fɛn min ye Mopti mara ye tɔɔrɔ min bɛ yen kaw kan i ka dɔɔni fɔ an ye o kan. D'abord Amara ne b'a fɛ an ka kuma daminɛ fɔlɔ n b'a fɛ an ka wuli an ka une minute tasibila kɛ an balima minnu n'o ye filaw ani dɔgɔnɔw n'u ye ɲɔgɔn faga ka fagali jugu mun kɛ depuis k'a ta mercredi fo ka na se bi ma ne b'a fɛ an ka wuli an ka une minute tasibila kɛ ka ɲɛsin an dɔw bolo. Ok. Amara i bɔra ka ɲininka a diyara n ye a bonyana ma parce que jamanadenw bɛɛ t'a dɔn k'a fɔ mun bi jamana kɔnɔ mun b'a to jamanadenw b'a dɔn k'a fɔ ko mun bi jamana kɔnɔ jamana télévision so n'o ye ORTM ye olu de bɛ se ka taa jamana kibaruya ta ka na da fasodenw tulo kan nka an nana ye k'a fɔ o jamana téléso ye n'o ye ORTM ye o bɔra ORTM ya la o kɛra ORPM de ye
ORPM o isi fait IBK n'a ka famille tadi fasodenw ta tɛ tuguni parce que ko mun bi kan ka dérouler la Mali kɔnɔ ko mun bi kan ka dérouler la Mopti centre kɔnɔna na k'a fɔ ko jamana teleso de bi yen nɔ o ti kan ka taa ka to o jata ka n'o yira jamana denw na f'olu de kɛlen don ka teleso bila k'a kɛ président n'a ka famille ta ye Siriki fa Konate n y'o de fɔ n k'o kiiriba bɛ e ni Ala cɛ parce que n y'o de fɔ n k'e k'i fa wari i ba wari i fa place e ti siratu tigɛ fesi ni maliyɛn denw ma kiti amɔrɔ n'i bɔra ka jate minɛ Mopti centre kɔnɔna an b'a daminɛ ni Bayangara yanfan ye fɔlɔ parce que n y'o de f'i ye n ko Mopti ye côté fila de côté kelen o bi ji yanfan fɛ côté kelen o bi kulumayɔrɔ la kulumayɔrɔ o de ye yɔrɔ jumɛn o de ye k'a ta Bayangara Bankasi fo Koro amara n'i bɔra kalama k'a fɔ an bi waati mun na sisan tɛ dɛ k'a ta depuis waati jumɛn fo sisan a bi san joli bɔ lafiya ye kelen ye a ti dongo de i b'a sɔrɔ problème bɛ aggraver de dongo do ka taa kɔsani na i bɔra kalama ne ye accident kɛ n kun dalen don i b'a kalama n'i y'a ye hali n ma se ka na joona yaliko i ka fɛn accident de y'a to n ma se ka na nka n ko nin marche ni Ala ma baasi wɛrɛ kɛ n kɛnɛyara o ma kɛnɛya n bɛ na parce que faso jɔ don donc n'i y'a ta Bankasi avant n ka na sisan ka n da ka don mercredi ta in na kɔsani na i bɔra kalama a ti tɛmɛ 20 jours kan u taara fo Bankasi ville kɔnɔna na ka taa dugutigi minɛ ka bɔ fo Bankasi ville kɔnɔna na ka taa n'a ye dugu sokorokun na ka taa da k'a kantigɛ k'a faga k'a sogo sarada i b'a fɔ komi n'i ye wayew ye misi faga sisan k'a boso u b'a sogo da k'a sarada cogo min na u ye dugutigi su kɛ ten nɔ de maa hakɛ mun sar'o la maa si t'a hakɛ dɔn autorité bɛ yen nɔ u ti kan ka intervenir ni rien fosi fo ka na bɔ o don na o 20 jours in na ka na se bi an bi don mun na n'o ye dimanche ye mercredi don n balimaw a gɛlɛyara dɛ wallahi n bin kale Ala la a ka bon n ka kale kama n bin tɛgɛ da kuranɛ kan diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ maliyɛnw n'aw b'a dɔn diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ ni kɛlɛ bɛ yen nɔ ko Somali wo Siri wo Iraki wo fɛ Afganistan wo wallahi Mopti centre kɔnɔna a ka jugu n'a ye billahi n ye n kale Ala la a ka bon n ka kale kama joli de bi bɔn 24 heures sur 24 heures mɔgɔ de bi sa o ye diɲɛ ma dongo do ye guerre civile de filɛ nin ye Mopti centre kɔnɔna na dɔgɔnɔw ale ni filaw ani donsow filaw bɛ taa dɔgɔnɔw ka yɔrɔ la ka taa jeni ka tasuma don a la mɔgɔ bɛ yen nɔ k'a faga dɔgɔnɔw fɛnɛ bɛ taa filaw ka village la village mɔgɔ bɛɛ k'a faga muso kɔnɔmaw u t'a to yen denyɛrɛnin ye amaraw u t'a to yen u bɛ dugu mɔgɔ bɛɛ faga ka tila ka tasuma don dugu la k'a jeni tuguni nin 3 jours nin kɔnɔ maa min sara a ka ca ni maa 100 ye 3 jours nin kɔnɔ maa min sara amara nin côté fila bɛɛ a ka ca ni maa 100 ye billahi Allah hali su ti se ka taa amara Mopti centre kɔnɔna na n'o ye Bankasi kɔnɔna ye Mali autorité sigilen don u ɲɛ b'a la u t'a yira jamanadenw na u t'a fɔ jamanadenw ye jamana filɛ ka wuli siya yɛrɛ maliden yɛrɛ damaw olu de filɛ nin ye ɲɔgɔn na ta amara ka ɲɔgɔn faga a kuma ti fɔ maa ye a ti yira maa la a ti yira arajo la ni rien fosi o que jamana de guerre civile de filɛ Mopti centre kɔnɔna na wallahi Allah i bi diɲɛ ma yɔrɔ yɔrɔ dɔn Mopti centre kɔnɔna ka jugu n'a ye bi Bube taara ka taa papier siɲɛ dɔgɔnɔw ni filaw ni ɲɔgɔn cɛ ayi depuis a y'o papier siɲɛ amara i b'a fɔ i ye essence de ta ka kɛ tasuma kan ko tɔ ɲagara de ka taa wallahi Allah o ye ko tɔ juguya de o ma foyi bɔ a la Bube y'a kulo bin kan na a bɔra Mopti a ye taali mun kɛ yen k'a bɛ taa papier siɲɛ dɔgɔnɔw ni filaw ni ɲɔgɔn cɛ ko kɛlɛ ka ban depuis papier siɲɛ ne b'a fɔ o de ye essence kɛ ko tɔ yɛrɛ la a juguyara maa si m'a fɔ alhamdulilahi muso kɔnɔmanw filɛ ka faga k'u kɔnɔ fara denbilenninw filɛ ka faga villagew filɛ ka jeni ka baloso bɛɛ jeni n'o ye bondo ye k'a bɛɛ jeni n y'a video ci e amara ma a b'i bolo n t'a dɔn n'i y'a ye n y'a bɛɛ ci ma whatsapp kan n y'o de fɔ image bɛ yen dɛ wallahi an b'an miiri jamana in bonya de kama hali bi image dɔw bɛ yen nɔ c'est à dire an tɛ se ka a bɔ quoi n'an balaka dɔw y'a ye amara u ja ka fɛ a b'u kɛ cogo dɔ la quoi mais dɔn ninnu b'u bila sini ou bien sini dɔn ninnu ni minnu ci ma a t'i bolo wa son ni image dɔ n b'o fara ɲɔgɔn kan n'Ala sɔnna ma aw ni Ala cɛ an bɛ jamana nasugu jumɛn na ko Ala ka hinɛ o jamana na Ala ye mun de fɔ Ala bɛ kuma k'a yɛrɛ kumakan sɔsɔ wa a ko ne ka fantanw bɛ yɔrɔ min n ka misikinaw bɛ yɔrɔ min n ka dɛsɛbaatɔw bɛ yɔrɔ min n'olu de tɔɔrɔ la ka degun n bɛ halaki ni ɲakata de ta k'a don o jamana kan Mali problème maliyɛnw b'a fɔ o ye fɛn fila tɛ dɛ fɛn kelen de don bilahi hake
mɔgɔw ka hakɛ de darakilen don k'a minɛ u la donc aw kana da kuranɛ ma dɛ a ye fɛn kala mun tɛ kuranɛ ye bilahi ala t'a don o jaabi parce que ala tɛ kuma k'a yɛrɛ kumakan sɔsɔ diinɛ ɲɛmɔgɔw bi mali la u sigilen don u ɲɛ b'o la u t'a fɔ wajulukɛla mun fɔra ala ye mun fɔ i k'o fɔ mɔgɔw ye ale ni degun mun bi dɛsɛbaatɔw ni fantanw kan i k'o fɔ mɔgɔw ye ani faamaw ye e wajulukɛla sigilen don mɔgɔw filɛ ka faga k'u kantigɛ u ka hakɛ minɛlen d'u bolo u ka baganw filɛ ka daraki e da ti bɔ k'o fɔ diɲɛ mɔgɔw k'o mɛn e da ti bɔ k'o fɔ solution ka sɔrɔ e la fɛn bi bɔ de ka faama ka fanga protéger k'aw kana bɔ an kana bɔ e maa maa b'a fɔ an kana bɔ n'i ba de y'an wolo an ti bɔ kɛ ou bien n'i fa de y'an wolo an ti bɔ kɛ o cɛ ti ye mun bi se ka an ka bɔli bali ni ala ni kira tɛ o cɛ ti ye nɔ e b'a fɔ an kana bɔ kun jumɛn kama parce que V8 kura bi dil'i ma i poche falen don a bɛ 150 nɔfɛ nafolo bi dil'i ma mɔgɔw filɛ ka sa la ɲɛ kale ala la maliyɛnw wallahi ni mɔgɔw ka hakɛ ma segu ma wallahi mali ti sumaya mali sumayali amara hala san ma jɔ fɔlɔ wallahi allah tellement que amara ko mun bi kɛla amara n'i y'a ye i ti se ka da la ko nin bi kɛla mali kɔnɔ ou bien ko nin bi kɛ mɔpti centre kɔnɔna na amara ka tila k'o gouvernement kelen k'o de bi kan ka polisiw bɔ ou bien gardiw ka mɔgɔw bugɔ k'olu ka taa se u ka ennemis la amara o tuma ala ko ye ngalon ye wa u bi kan ka maa minnu bugɔ yan marisikɛ la amara muru b'u bolo wa marifa b'u bolo wa bese b'u bolo wa mais vide amara aw de bi kan ka bɔ k'olu bugɔ k'aw ka seya yiru la or que jamana fankelen bɛɛ dara kelen filɛ amara mun bi jadisu bolo o ti mali faamaw bolo yɔrɔ mun dara kelen d'u bolo billahi a ti mali faamaw bolo jamana fankelen bɛɛ bennen don k'a ta segu fo mɔpti bakɔfɛla kuma ti fɔ bayangara bankasi ko do kuma ti fɔ jɛnɛka jugu n'a bɛɛ ye est ce que gazi ci kun bɛɛ yɛrɛ de ye pour que mɔgɔw kana dɔn min yɛrɛ bɛ ka kɛ kɔfɛ min yɛrɛ yɔrɔ min minɛnen don u tɛ fɛ mɔgɔw k'o dɔn i ka kuma kɔnɔna na i ko min sara i ne ɲɔgɔn sɔrɔ téléphone na mercredi tɛmɛnen mercredi ni sisan cɛ ko min sara ka ca ni mɔgɔ 100 ye billahi a ka ca ni mɔgɔ 100 ye n ko hali su ma se ka taa su dalen don ye u ma taa ka taa intervenir ni ɲɔgɔn cɛ dugu joli cira ka jeni dugu mun cira ka joni ka fɛ ka dugu ci a ka ca ni dugu 20 ye mun jɛna o tasuma don maa ci ma wa a t'i kunna wa a dugu ninnu localité fɔ i ka dugu damadɔ tɔgɔ fɔ bon dugu ninnu a bɛɛ sɛbɛnnen don a la o bɛ koro yan fan ayi bankasi yan fan fɛ o ni koro fɛnɛ ta ti kelen de o ye bankasi yan fan fɛla de ye ouais mais dugu minnu jɛna olu jɛna bankasi yan fan de fɛ olu jɛna bankasi yan fan de fɛ olu ma jɛni koro yan fan fɛ ayi fagali ni jenini bɛɛ kɛra bankasi yan fan de fɛ o ti koro yan fan fɛla ta ye dɛ nin ye n bɛ kan ka bankasi yan fan fɛla ta semaine dɔ nin t'ale kun ye koro ta ye ayi o fɛnɛ ye bankasi de ye semaine dɔ in ta ale ni nin bɛɛ o bɛɛ ye bankasi de ye cɛ in ye dugu dɔw tɔgɔ fɔ an hakili tɛ dugu ninnu tɔgɔ la dɔɔni dugu ninnu tɔgɔ ka gɛlɛn dɔɔni a sɛbɛnlen don n bolo téléphone na yan nɔ fulaw u bɛ taa dɔgɔnɔw ka yɔrɔ mɔgɔ bɛɛ faga ka tasuma don a village bɛɛ la i y'a ye n ye mun ci ma ye fo mɔgɔ ninnu bɛ kan ka na mobili la parce que fula ninnu ye dɔgɔnɔ minnu faga u taara ni su ye ko u ti su di donc dɔgɔnɔw fɛnɛ ye convoi wuli ka taa k'u bɛ t'u ka su minɛ donc olu taara su kun bɛ minnu bolo olu fɛnɛ y'o mɔgɔ bɛɛ faga ka tila ka tasuma don dugu la k'a jeni mais fɛn dɔ fana bɛ yen nin ko in mɔpti mara la ni dɔ ye kuma ɲɛf'i ɲɛna dɔ wɛrɛ b'a ɲɛf'i ɲɛna a bɛ k'i ɲɛna ko o kuma fɔra ɲɔgɔn kan non localité ka ca kɛlɛ bɛ yɔrɔ min na yen yɔrɔ la a ka ca mɔgɔ min bɛ yɔrɔ min o bɛ yen ta de fɔ aw ɲɛna mais yɔrɔ kelen bɛ yen nɔ qu'il faut bien souligner an ni fulaw kuma na fulaw ko olu ni olu ka dɔgɔnɔw ti ɲɔgɔn na dɔgɔnɔw ko fula minnu bɛna tiɲɛni kɛ k'olu ka fulaw tɛ parce que localité nin na mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn dɔn donc an t'a dɔn précisément où est le problème il paraît que mercenaires dɔw nana fila mercenaires b'a la dɔw ko donso ninnu fana dɔw ye mercenaires ye mais o bɛɛ ye ko wɛrɛ ye min kɔni ɲɔgɔn tɛ an ka wuli an k'an ka hakɛw laɲini jamana ka lafiya mɔgɔw ka u yɛrɛ sɔrɔ n'o tɛ ninnu bɛ marifaba minnu bɔ u bɛ marifaba ninnu bɔ min u bɛ nin balo in bɔ min u bɛ nin carburant bɛɛ bɔ min u bɛ nin moto baden ninnu bɔ min ni mɔgɔ t'u financer donc o yɔrɔ f'an k'o jateminɛ kosɛbɛ commandant dugu hakɛ min jenina a ka ca a bɛ joli bɔ dugu hakɛ mun jenina ka tila k'a balo jeni ne y'o de f'i ye dugu hakɛ mun jenina a ka ca ni dugu 20 ye mun jenina n'a balo bɛɛ u ye denyɛrɛninw faga muso kɔnɔmaw fagara village dɔ mɔgɔ min sera ka bolo i sen tɛgɛ yikila a yikila n'o tɛ mɔgɔ bɛ a bɛɛ fagara côté fila bɛɛ u bɛ ɲɔgɔn fagala de quoi c'est à dire a kɛra guerre civile de quoi guerre civile mais an kan ka kuma min kan i b'a dɔn u bɛ ka ko sugu bɛɛ kɛ pour que k'an ladadi kosɛbɛ e ɲininen don ne ɲininen don n'a tun fɔra yɛrɛ k'e bɛ ka nale u tun bɛ bali ka don kosɛbɛ ne kɔni jɔlen don fɛn bɛɛ kan donc an bɛ yɔrɔ min na sisan anw tɛ siran o
an b'a dɔn ninnu bɛ ka min labɛn an kama an b'a dɔn de quoi ils sont capables n'a ye yɔrɔ min na journalistes minɛna k'u latunu c'est que il y a des choses qu'ils veulent cacher donc nin ko in filɛ nin hali i ka taa bɔnbu ci Amérique ka na i dogo Mali la a k'aw sigi k'i da don nin kuma parce que nin ye fɛn ye Bube ni a ka président lankolon an'u nɔfɛ mɔgɔw u kɛlen bɛ ka fɛn min dogo u kɛlen bɛ ka dogo de dɛ u ye journaliste min san a tɛ se ka compter ka ban k'u kan'u da don nin na an ka Facebook page caman bɛ yen u tun bɛ to ka nin kuma kɛ u y'u wele téléphone na k'u bagabaga ka tila k'u wele ka wari proposer u ye k'u sen bɔ a la donc mɔgɔ minnu tora a ko la mɔgɔ minnu b'a kɛlɛ da fɛ halisa mɔgɔ minnu bɛ ka centriste ka kow sabati vraiment o ni foli ka kan parce que ko do ko min tɛ ko denni ye n'i ye mɔgɔ dɔw ka publication ye n bɛ yɛrɛ ɲininka barikadenya bɛ min hɔrɔndenya bɛ min ladiridenya bɛ min aw bi centre la problème sugu bɛɛ b'aw fɛ yen hɛrɛ t'aw ka dugu la nordistes fana bɛ ten aw ɲanina aw tɔɔrɔla fɛn bɛɛ dara aw kan est ce que mɔgɔ kan ka sɔrɔ Gawo dugu kɔnɔ a n'a lamini na ko mɔgɔ min bɛ sɔn k'a fɔ hali Bube ma ko i ni sɔgɔma a man ka sɔrɔ cogo si la tɔɔrɔ tɔɔrɔ b'aw kan Bube nɔ b'a la degun o degun b'aw kan Bube nɔ b'a la centristes dɔgɔnɔ fara fula kan bamanan fara maraka kan kɔrɔbɔrɔ a fara a siya o siya bɛ centre la tɔɔrɔ o tɔɔrɔ b'aw kan walahi ni gouvernement in de n'o don maa lankolon dɔw bɛ Facebook kan taaɲɛ t'u kɔnɔ dusu t'u kɔnɔ u tɛ se k'a bɔ clairement k'a fɔ k'u bɛ IBK soutenir la donc mɔgɔ minnu bɛ IBK contre la walima mɔgɔ minnu bɛ mauvaise gouvernance contre la u bɛ bɔ k'u b'olu de critiquer maa lankolon don maa ta tiɲɛnen don aw ka n'u lamɛn aw ka n'u jate yɛrɛ tile filani n'an ye caman ye ni min ko k'a bɛ kuma ci bi d'o ma ni min ko k'a bɛ kuma ci bi d'o ma sani olu k'u sigi hakilintanya ni yɛrɛdɔnbaliya la ani danbɛntanya la k'u jɔ ko aw bɛ wuli ka marche kɛ aw bɛ ka nin wulikajɔ kɛ k'o man ɲi marche kɛ kun ye jumɛn ye wulikajɔ kɛ kun ye jumɛn ye mɔgɔw bɔ kun ye jumɛn ye mɔgɔw ka laɲini yɛrɛ ye mun ye problème b'an ka jamana kɔnɔ a problème ka ban est ce que o foli o ye kuma jugu ye wa depuis quand o foli o sera da jenini ma an bɛɛ maliyɛn ye ci bi bɛɛ la haminanko bi bɛɛ la mais mɔgɔ si ma kɛgun ni mɔgɔ si ye k'a fɔ i b'i yɛrɛ kɛ kɛgumani ye k'i da i ka intérêt kɔfɛ walayi bilayi n'an y'i sɔrɔ an ka sira kan a bɛ bɔ i da k'a ma bɛn parce que an tɛ mɔgɔ min salaka kuna sini ni bi cɛ mɔgɔ minnu ye publication kirikara kɛ min taara fu ma a ma dogo mɔgɔ si la commandant jamana in taabolo man ɲi i kumana min kan o ye Mopti ye ni ne ye dɔɔni fɔ Gawo kan sisan i dabali bɛ ban Gawo de n'a ye min diya o bɛ taa mɔgɔ dɔ faga foyi tɛ bɔ a la enquête tɛ kɛ u b'a fɔ ko les enquêtes sont en cours a kuma tɛ taa yɔrɔ la surakaw b'u ka loi k'u yɛrɛ ye arabu b'u ta k'u yɛrɛ ye kɔrɔbɔrɔ b'u ta k'u yɛrɛ ye siya o siya bi yɔrɔ in na a bɛɛ b'a ka justice k'a yɛrɛ ye hali dɔw bɛ yen nɔ ko karisa ye mɔkɛ de faga ka kɔrɔ u bɛ taa o minɛ k'o faga dɔw bɛ yen nafolo b'a kɔ a bɛ baara kɛ ka ɲɛ olu bɛ milieu min na olu fana b'o milieu la u bɛ t'o tigi bɔra nin na fu mɔgɔw tɛ ka fɛn fɔ o la ne ko mun de problème kelen bɛ yen nɔ min tɛ Gawokaw kan ne ɲɛ t'a la o u bɛ mɔgɔw enlever mɔgɔw yɛrɛ tɛ se ka n'a bɔra Gawo MINUSMA mɔgɔw n'i taara Gawo MINUSMA la ye a protéger le cogo min na hali maison blanche ma protéger ten wa an ka ɲɛmɔgɔw i yalala dugu kɔnɔna ye yɔrɔ caman ye dantanfɛn jasilen tɛ k'an ka autorités bɔ u kɛlen bɛ ka ministère minnu yɛrɛ kan ka mɔgɔw sauver ministère minnu kan ka mɔgɔw lakana o ministère u kɛlen bɛ ka taa cɛncɛn de kɛ bɔrɛbaw kɔnɔ k'o kɛ ka yɔrɔ nin bɛɛ lamini u ka taɲɛ kɔni bɛ fɛn fɛn na mɔgɔw u ka taɲɛ bɛ fɛn fɛn na u bɛ wari sɔrɔ fɛn fɛn na u b'o kɛ ninnu filɛ nin an y'o de fɔ ɲɛna an tɛ siran u ɲɛ an ka n'an yɛrɛ kɛ den lankolon ye ni fanga in jasira ka ban ni fanga in banna ka ban ni min bɛ wuli k'i jɔ i ka wuli k'i jɔ ni min bɛ t'i da i k'i t'i da jugusagoya kan taa tiɲɛnaya kan o tɛ dɔn mɔgɔ si kunna bɛɛ b'a dɔn mɔgɔw bɛ wuli wulikun de b'u la bɛɛ b'a dɔn mɔgɔw bɛ wuli laɲini de b'u la bɛɛ b'a dɔn ko mɔgɔ minnu bɛ wuli u bɛ wuli ko dɔ de kama mɔgɔ si ka aladeli tɛ degun ye commandant n bɛ fɛ i ka kuma dɔɔni mɔgɔ bananenw ni an kumana minnu kan o ye mɔgɔ salenw ye ani dɔ wɛrɛ mɔgɔ bananen minnu bɛ yen dɔgɔtɔrɔsow la u ka conditions bɛ cogo di ani pour que banabaatɔ dɔw yɛrɛ bɛ ka yɔrɔ in lasɔrɔ cogo min na kuma olu yɔrɔ kan dɔɔni. Awara c'est à dire que ne kɔni n t'a dɔn n bɛna mun fɔ quoi c'est à dire ne ko n bɛ kuma quoi n t'a da yɔrɔ sɔrɔ n yɛrɛ n bɛ n yɛrɛ ɲininka yala o tuma an bɛ république na sugu jumɛn na ou bien Amara c'est à dire maliyɛnw yɛrɛ de ye an ye mun de kɛ Ala la ni nin gouvernement in bɛ kan ka bɔnɛ na sugu ni ɲankata na sugu bɛɛ ta k'a jigin maliyɛnw kan
amara mɔgɔ minnu bi bana santiri yɔrɔ fana amara n'u y'u natɔla ye bilahi Sevare hôpital bala n'o ye Sominel Dore amara maɲumatɔ ko nali togo bɛɛ amara u bɔra n'an balimakɛ dɔ ye Bamaramaw do fan fɛ Bamaramaw do village dɔ bɛ yen ko Fifo amara cɛ ni jadisiw ye 9 balles de kɛ cɛ sen na 9 balles nka 9 balles ni a si ma cɛ kolo sɔrɔ a dɔgɔkɛ petinin dɔ bɛ yen bali y'a kan wallahi bali y'a kan de traverser ta f'i b'a kan fili ni sogobu ye Mopti hôpital Sevare hôpital ba Sominel Dolo a falen do blessé baden de la cɛ ka fili t'a ban dɔw bɛ na fura sɔngɔ t'u bolo dɔw bɛ na fura t'u bolo maɲumatɔ ko dan fura yɛrɛ tɛ yen a tɛ yen bon i bɛ bɔ yen nɔ amara o moti kelen yɛrɛ kɔnɔna na amara e bɛ se k'a faamu cogo di Mopti mototi kan ka bolila a ka ca ni kalo joli ye sisan i b'a kalama Mopti kɔfɛ ka taa dugu wɛrɛ la ni Mopti ville kɔnɔna bɔra la ni Sevare ville kɔnɔna fansi moto ti boli yen nɔ amara moto dɔrɔn tɛ kulun tɛ tɛmɛ Mopti dɔgɔjɔ dugu de don bosow bɛ na n'u ka jɛgɛ ye moto de la bosow bɛ na n'u ka fɛn misɛnnin bɛɛ ye moto de la n'a fɔra moto ti boli o dugu la dugu min ye dɔgɔjɔ dugu ye moto ti boli ye jadisiw ba sanfɛla mɔgɔ ti jɔ fili k'i bi jɛgɛ mɔn amara ɲina ni kurun bɛ taa boso dugu la jadisiw bɛ kurun lajɔ de bilahi u y'a kɛ a ka ca ni siɲɛ 10 ye ka mɔgɔw jigin ka bɔ a kɔnɔ u bɛ taa ni mɔgɔw ye ŋaya kɔnɔ u b'i bugɔ fo ka halaki na sugu bɛɛ da i kan amara u b'a fɔ ko yala u m'a fɔ aw kana se yan ko yan t'aw ka dugu ye wa ko yan tɛ Mali ye u y'a kɛ ne terikɛ kɔrɔkɛ ba kelen fa kelen na amara k'a bugɔ k'a kɔ bɛɛ tigɛ tigɛ ko yala u m'a fɔ aw kana se yan wa u bɛ kurun bila ka taa ni mɔgɔ ninnu ye tu kɔnɔna na bosow tɛ se ka yɛlɛ ji sanfɛ ka jɛgɛ mɔ jamana fan bɛɛ darakilen don a bɛɛ minɛnen don amara fan bɛɛ minɛnen don a dɔgɔ tɛ se ka jɔ mɔgɔw bɛ taa si ka hali sisan amara an bɛ na vendredi an bɛ bɔ Mopti wala amara depuis 4 heures du matin depuis 3 heures du matin an bɛ poste la amara fo sɔgɔmada fɛ 6 heures amara musokɔrɔba b'a la cɛkɔrɔba b'a la banabaatɔ b'a la maa na sugu bɛɛ b'a la amara maɲumatɔ ko kun t'a la ju t'a la ka taa mɔgɔw si kungo kɔnɔna na or que u bɛ yɔrɔ min u b'a yɔrɔ dɔn a dogolen t'u la nɛnɛ ni sa cɛ la mɔgɔ bɛ taa si amara sa b'i ye nɛnɛ b'i ye bunteni b'i ye nɔ mɔgɔw ka telefɔni bɛ suɲɛ amara fɛn na sugu bɛɛ bɛ kɛ Carrefour na n'i bɛ bɔ Bamakɔ fɛnɛ ka taa Mopti jɛnɛ Carrefour la amara u bɛ taa si kungo kɔnɔ amara kun t'a la ju t'a la vraiment c'est grave aw bɛ tila k'a fɔ ko sécurité bɔ o jamana la ne y'o de fɔ n ko ni jamana ɲɛmɔgɔw de kɛra nkalontigɛla ni jɛnɛkɛla ni dɔlɔmina ye a jamana bilahi ɲɛ ka di ala la ala t'a jamana kisi wallahi Allah i bɛ bɔ yan amara i bɛ yɔrɔ jumɛn t'o la tuguni amara jɛnɛ ta i k'a filɛ i mana jɛnɛ ville kɔnɔna bila ka ban amara jɛnɛ village bɛɛ kan de sigilen don a la donsokan u yɛrɛ de bɛ kan k'u yɛrɛ protéger amara arme lourde bi jɛnɛ kɔnɔna na n'a fɔra i ye amara bilahi i t'i da la arme lourde minnu bi jɛnɛ jadisiw bi kan ka na n'u ye i t'i da la i b'i yɛrɛ ɲininka yala ninnu bi bɔ ni nin ye fan jumɛn amara u b'u ka impôt de sara amara u b'u ka taxe de sara amara jamana tɛ se k'u lakana n y'a f'i ye dɔw yɛrɛ bɛ jadisiya in na amara a dɔw c'est à dire que u bi don a la pour que k'u ni lakisi k'u bololafɛn lakisi parce que e b'i ye i bɛ yɔrɔ min n'i bɛ jamana mun présenter n'i bɛ jamana mun drapeau présenter n'o ye nin ye o jamana faamaw tɛ se ka na amara ka na e lakana k'i bololafɛn lakanda donc i bɛ o diyagosa e bɛ obligé i bɛ taa fara mɔgɔ ninnu kan u b'a fɔ fila dɔw ma ko joro olu ye misibatigiw de ye amara donc Mali tɛ autorité tɛ kan ka na la amara ka na i lakana donc i bɛ obligé i bɛ taa fara olu de kan pour que k'i ni lakana k'i bolola bagan lakanda olu don tɔgɔ filɛ nin ye a la amara jɛnɛ dugu mun bɛ yen sɛnɛ ma kɛ jɛnɛ dugu mun na amara ne de y'a f'i ye dugu 70 ani dugu 5 sɛnɛ ma kɛ yɔrɔ min jɛnɛ maa min y'i biri ka daba don yɔrɔ min k'i bɛ sɛnɛ kɛ maa i taar'i biri k'i bɛ sɛnɛ kɛ o ye maa min faga la a ka ca ni maa 50 ye maa min fagara la a ka ca ni maa 50 ye n y'a f'i ye Kumaga 36 personnes o de fagara yen nɔ 36 personnes Kumaga dugu 70 ani dugu 5 sɛnɛ ma kɛ yen de jɛnɛ fan fɛ bon misi mun taara o tɛ sisan ta ye depuis kɔrɔlen misi mun taara o ye misi 1000 ani misi 200 ani misi 50 o ye misi mun ye kɔrɔlen o kun ye kɔrɔlen de ye dɛ maliyɛnw b'a fɔ aw ye u taara ni misi mun ye misi 1000 ani misi 200 ani misi 50 u taara n'o de u y'o de gɛn ka taa u ye minnu faga ka poison kɛ minnu kɔnɔ olu si tɛ poison kɛra minnu na o t'a la dɛ olu bi yan nɔ poison kɛra minnu na o ka ca ni misi 500 ye
e alla maliyɛnw b'aw ɲininka ala n'a kira kama jɔn bi nin ye k'i bi IBK souhaité ni Mali ye jɔn bi nin ye k'i b'a fɔ nin gouvernement in ka tan kunna jɔn bi nin ye k'i bi nin gouvernement in kanu ala ni kira kama n b'aw ɲininka ko ala ka Mali sumaya a bi sumaya ngalon kan wa o tuma nin mun bi kan ka kɛla jamana dɔnnibaaw ɲɛti nin na wa jamana wajulukɛlaw ɲɛti nin na wa o tuma aw tɛ se ka nin fɔ IBK ye k'a fɔ IBK jamana fan bɛɛ ndarakilen don IBK jamanadenw ka hakɛ minɛlen d'u la u filɛ ka faga su ani tile IBK i kɔfilɛ ninnu na sa Bube bɔra yan k'a bɛ taa Tɔkɔrɔkunbe Amara ka taa balo di Tɔkɔrɔkunbekaw ma o y'a sɔrɔ u ka balo banna ka taa ni si mɔɔ ye Amara ni Tɔkɔrɔkunbekaw tɛna ɲini ka barama d'u da la k'a ɲimi Amara Bube taara Bube ye taali fɛn fɛn kɛ Mopti Amara k'a taara village mun na a taali ma kɛ ɲɛsuma ye n b'o f'i ye a bɛɛ kɛra kasara ni joli bɔn de ye Tɔkɔrɔkunbe ta kɛra cogo di Bube ye avion ta bilahi ɲɛ kale ala la hali Bube ma se Bamakɔ an ka sɔrɔdasiw k'u bɛ replier ka segin u ye sɔrɔdasi mun fɔ a la bilahi cɛ si t'a hakɛ dɔn u ye mobile pick-up bɛɛ minɛ Sidiki Nfa Kɔnate i y'a bɔ Mali télé la wa i y'a fɔ maliyɛnw ye wa e ala an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye sa n y'o de fɔ fɛn mun bi kɛ n'an ko an b'a bɛɛ bɔ n'an kan b'a bɛɛ bɔ non a bɛ kɛ ko dɔ ye wallahi an b'a miiri ala de la hali bi Bube ye avion ta a ma se Bamakɔ Amara bilahi sɔrɔdasiw k'u bɛ se Amara u y'a sɔrɔdasi kilan bɛɛ faga ka pick-up bɛɛ minɛ i y'a kuma mɛn Mali télé la wa Amara non ma mɛn i y'a kuma mɛn RFI la wa ma mɛn c'est à dire ne bɛ maa min ye k'i bɛ n'i sigi k'i bɛ manamanakan fɔ anw ye ko tani ta parce que n b'a ye e fa ti sa la i ba ti sa la donc e ye fasoden jugu kafiri maa fɔ a la donc e bɛ n'i sigi k'i bɛ n'i manamanakan fɔ wallahi hali n'i balimaw ta n'i ye fasoden ɲumanw ye wallahi u ka degun kan ka k'i ka degun ye diaspora n b'aw fo nin yɔrɔ in na dan tɛ foli mun na ani CDR mɔgɔw n b'aw fo aw bravo malgré que wallahi mɔgɔw bɛ sa la aw t'u dɔn nka aw y'u ka bana kɛ n'aw ka bana ye aw y'u ka degun kɛ n'aw ka degun ye Masi lafiyalen tɛ centre kɔnɔ Mopti centre kɔnɔ bilahi a ka jugu ni Somali ye fo sisan an filɛ nin ye yɔrɔ min jɛnɛ village la donsokan de bi fan bɛɛ Amara fan bɛɛ olu yɛrɛ de bi kan k'u yɛrɛ sécuriser la Mopti centre kɔnɔ joli bi bɔ 24 heures sur 24 heures hali sisan an bi yɔrɔ min Amara ye mun mɛn i ma mun mɛn justice tɛ yen a ti ye juge minɛnen t'u ni u bolo ba kɔfɛ yan u ma taa ɲɔgɔnna président tribunal na t'u bolo yan a b'u bolo hali o yɔrɔ ma dɔn nara sebe t'u bolo ye wa a bɛ yen commandant nin tɛ yen nɔ n nana mun ka famille na Bamakɔ a t'u bolo wa ɲɔnɔnka dɔ fana b'u bolo yen Amara y'a ye jamana faamaw ye démarche jumɛn kɛ ko ninnu ka bila foyi wali denbayatigiw filɛ nin ye jihadistes bolo u ka famille bi cogo di bi degun tɔɔrɔ maliyɛnw wallahi an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye wallahi an ka miiri jamana in na wallahi n'an ma miiri jamana in na Mali tɛ kɛ fosi ye anw yɛrɛ kɔ wallahi intérêt personnel ni aw ye jɛ a kɔ wallahi wa nin ko in maa ma y'i sigi k'i ka ko tɛ maa y'i sigi k'i ka ko tɛ n b'a f'i ye dɛ i bɛna sɔrɔ i ka ko don i bɛ kulonkɛli yɛrɛ la bamananw ka kuma dɔn Amara ko ni ban kɛra duntulu la gɛrɛ tɛna kɛ muntulu la kosɛbɛ maa y'i sigi k'i ka ko tɛ i sigi i bɛna n'a ye ala ka si d'a ma n ka laɲini tɛ nka i bɛna fɔ commandant Mete y'a f'i ye wallahi Mopti Amara a ti tɛmɛ 10 jours kan sagaw ka bin dɔ bɛ yen u b'a fɔ ko furabulu u b'a dun burugu dɔ don ayi burugu tɛ furabulu furabulama ye fo i b'a sama ka bɔ a kala la an balimakɛ dɔ bɛ Mopti ko Alasani ale ka baara y'o de ye remorque de b'a bolo a bɛ taa o de ta ka na n'a ye ani charbon Amara cɛ bɛ na ale o don o la kɔna fan fɛ o ye cɛ jigin ka bɔ mobili kɔnɔ a n'a ka denmisɛnninw ka t'u sigi kɛrɛfɛ u taar'u sigi kɛrɛfɛ a bɛ bali mun na Amara jihadistes filɛ ka 20 litres de ta ka yɛlɛ n'a ye remorque in sanfɛ Amara ka essence bɔn a kan Amara ka tasuma minɛ k'a don a la cɛ ka nafolo k'a bɛɛ jeni Amara mais ale ye mun kɛ jihadistes la ama ko dɔgɔ jihadistes ko dɔgɔ kana tigɛ ko furabulu kana tigɛ Amara charbon bɔrɛ tɛ se ka san Mopti sisan 1000 charbon bɔrɛ ale bɛ na ni charbon ye a bɛ taa ta ka na a da ka nɔgɔ mɔgɔw b'a san charbon bɔrɛ yɛrɛ t'i ye Mopti sisan jango i k'a f'i b'a san k'a to 200 la ka kɛ 1000 1000 a 1000 fana a ti sɔrɔ dɛ cɛ ka mobili y'a minɛ ka tasuma k'a la k'a jeni Amara fɔ yɔrɔ t'a la lakale yɔrɔ t'a la bɔba t'a la ye ni rien fosi an ka sɔrɔdasi faama minnu bɛ yen nɔ n'u fagara ye olu ka denbaya minnu bɛ yen nɔ ani minnu bananen olu bɛ condition jumɛn na an ka faamaw de sɔrɔdasi an ka sɔrɔdasi minnu banana i kun taara dɔ lajɛ fɛn na dɔgɔtɔrɔso la olu yɛrɛ ka condition bɛ cogo di an ka faamaw ɲinalen d'u kɔ wa u hakili b'u la wa u b'u dɛmɛ wa don min sɔrɔdasikɛ banana a banana n'an taga ni village in tɔgɔ filɛ ka bɔ n kɔnɔ cɛ banana n'an taga ni o village in de ɲɔgɔn cɛ u bi kan ka na la n b'a dɔn jihadistes taara amiskari de da u ɲɛ u taara amiskari da u ɲɛ Amara ne taara
ka taa cɛ lagɛ hôpital la u ye n wele ne taara bilahi Amara ji tira ɲɛ kan ma se ka video kɛ cɛ nugu a nugu de bɔra a kɔnɔ k'a nugu de woloki Amara cɛ dalen don surasikɛ dalen don salle mun kɔnɔ Amara ti sɔn k'a fɔ i bɛ taa hali fatɔ dɔw salle kɔnɔ kuma tɛ kɛnɛbatɔ ma ne ko surasikɛ ba ma n ko yala o tuma aw ma se ka taa salle ɲɛnama ta ka taa cɛ da kɔnɔ aw bɛna da nin kɔnɔ wa k'u ka chef ko n'u taara da salle ɲɛnama in kɔnɔ yala o wari olu de bɛna n'a sara wa gouvernement tɛ se k'o sara ko yala olu de bɛna n'a sara wa ko chef taara ko fo sisan ko a ma na ne ma se ka video kɛ quoi Amara wallahi ji tira ɲɛ kan ma se ka video kɛ cɛ dalen don surasikɛ dalen don k'a bolo fila bɛɛ ja a bɛ kule la Allah bi a bɛ balo la bon ne t'a kalama parce que ne ma segin ka taa yen nɔ tuguni a bɛ balo la wa a tɛ balo la n t'a dɔn donc gouvernement min bɛ ka nafolo tiɲɛ ta n'u bɛ ka taa immeuble san fan bɛɛ ka miliyariw suɲɛ k'a labɔ o gouvernement kelen de tɛ se ka sɔrɔsi min wulila k'i jɔ an ka faso kunkanko la o banana u tɛ se ka salle ɲɛnama ta u ye ko n'a sɔrɔ o baaramɔgɔw yɛrɛ de b'o wari bɔ sɔrɔsi sara ye joli ye minnu bɛ ka sa k'u ka denbaya to a dɔw denw tɛ ka taa ekɔli la yɛrɛ ne ko Mopti yɛrɛ globalement Sevare yɛrɛ ani Mopti kuma kan an ka sɔrɔsi minnu tun bɛ yen nɔ n'o ye MINUSMA ni G5 ye n'u transféré la ka na Bamakɔ yan nɔ o kɛra degun de ye nkaw kan wa ko bɛ cogo di bon Amara G5 ka taali Mopti Amara ne b'a fɔ u taara de u nana n'u yɛrɛ ye u ka taali an ma nafa ye an ma surunya k'a nafa dɔn Amara ni tiɲɛ yɛrɛ bi ko la fɔlɔ ko G5 bi taa Mopti yan fan fɛ centre kɔnɔ G5 kan ka taa sigi yɔrɔ jumɛn Amara kɛlɛ bi yɔrɔ min G5 bi taa sigi yen de wa ou bien kɛlɛ ti yɔrɔ min o G5 bi taa sigi yen de wa o tuma jihadistes de bɛna na G5 sɛgɛrɛ sisan wa ne b'i ɲininka Amara ni tiɲɛ bi ko la ko G5 taara Mopti centre kɔnɔna na ka taa peuple de lafiya G5 bi ba tigɛ ka taa nantaganti yɔrɔ jan wɛrɛ ta dɔrɔn nantaga o ye sɔrɔsi kɛ nin faga yɔrɔ min G5 bi taa yen ka taa ka base sigi yen G5 bi aw ɲininka aw taara fo Mopti fo ka na aw sera Mopti ba kɔfɛla la n b'aw ɲininka aw taara fo Mopti kan na aw sera ba kɔfɛla la wa ou bien jihadistes de bɛna na kurun tigɛ ka taa aw sɛgɛrɛ Sevare wa G5 ka taali Amara a ma kɛ lafiyaya ma a ma kɛ ɲɛsumaya ma fo ka taa ka munumunu dugu kɔnɔ an da la misiman fɛnɛ b'o togo kelen de la bon debara nafa fosi t'u la a nafa bɛ min ne fɛ anw nana ka na anw lakana de jihadistes bi yɔrɔ min aw ti taa yen bon min bɛ ne dabali ban misiman ka mobili depuis y'a jeni u ma se yen ba kɔfɛla la min bɛ ne dabali ban don o don mɔgɔw de bɛ minnu bɛ sa don o don mɔgɔw de bɛ manamana faga ten mais n'a fɔra ko o mɔgɔ minnu bɛ manamana faga la ten dɔrɔn u bɛ ka sa ten olu ma boli u ma taa u lakana mais a fɔra ko bombe kelen cira dɔrɔn olu filɛ ka boli ka yen bila u nana fo Bamakɔ yan bon Amara b'a dɔn olu kɔni kɛlɛ ko t'u kɔnɔ ne k'i ma ni kɛlɛ ko yɛrɛ b'u kɔnɔ u bɛ taa sigi Sevare wa G5 kan ka taa sigi Mopti ba kɔfɛla de la u kan ka taa base sigi Nantaga ou bien Ŋɔmi ou bien Sare Seni o ti ma fɛ mura t'a la dɛ makame ninnu si t'a la ni ye Mopti n'i ye ba tigɛ dɔrɔn bɛ taa k'a tigɛ dɔrɔn n'a fɔra Mopti labɛn Amara okɔliso datugulen don a ka ca ni okɔliso 400 ye jihadistes ye mun daminɛ sisan yarɔ u k'a datugura kalan kɔni tɛ kɛ o kɔni bɛɛ b'o dɔn u ka ca ni san joli sisan u bɛ taa okɔliso de yɛrɛ de k'a ban bɔ ka tasuma k'a la k'a jeni wallahi Allah u y'o de daminɛ sisan u bɛ taa okɔliso la de k'a ban ta k'a bɔ ka tasuma k'a la k'a jeni Amara ne b'e ɲininka est ce que sini ma sinikɛnɛ ma o maa bɛna na se ka bɔ Mopti centre kɔnɔna la k'a fɔ nin ye kalankɛlaba ye ou bien nin ye dɔnnikɛlaba ye wa Amara n b'i ɲininka Allah ni kira kama Amara dɔgɔtɔrɔso t'i ye ambulance t'i ye Allah ne ko Mopti ka minnu bɛ Bamakɔ yan ani Mopti ka minnu bɛ réseaux sociaux sanfɛ est ce que olu t'a kalama ko problème bɛ Mopti ou bien olu barika de bannen don Amara i t'a kalama kɔnɔ o kɔnɔ o ye kuma wɛrɛ de ye i b'a kalama ni bɛɛ ye i b'a kalama ni mun ye donc nafolo kama u b'u ɲɛ cɛ a kan o mɔgɔ de cayara bi quoi Amara ne y'o de f'i ye n'i ye kolo fili a dɔw kɔrɔ dɔrɔn u b'a ta mɔgɔw de kɛra jamana in kɔnɔ bi a dɔw de b'a f'u fa wari u ba wari ou bien u fa place u ba place u bɛ t'u ka hɔrɔnya feere o kan nin kɔnba nin n'an y'a dabila bɛɛ o kɔrɔ an bɔra yɔrɔ min an bɛ taa yɔrɔ min an t'a yɛrɛ dɔn wallahi nin kɔnma in n y'o de fɔ n ko an t'a dabila Amara bilahi fo an joli laban fo an siya laban wallahi a ka bon n ka kalikan ma trop c'est trop mɔgɔw tɔɔrɔla mɔgɔw lajabara depuis nin régime nin nana n kunna ɲɛsuma mana Amara ne y'o de fɔ n ko bravo ATT Amara yanni ATT kun ka taa wallahi bravo ATT n b'i fo wa n y'o de fɔ n ko ni an ma taa yafa ɲini ATT fɛ jamana in ka sumaya a ka gɛlɛn dɛ ATT bɛ taa kuma min Mopti centre kɔnɔna wallahi maa t'a dɔn k'a fɔ ko jihadiste ko bɛ na ou bien guerre civile bɛ na ou bien siya woloma kɛlɛ bɛ na Mopti ba kɔfɛla Amara n'a kun y'i diya i bɛ t'i ka doroki bɔ i kan na Amara k'i sen fila ja k'i da wallahi sonti ye hali k'a fɔ k'a bɛ muru da i kan na k'i faga kuma tɛ ko jihadiste ma Amara
bayangara bankasi bite o lorsque autant de ATT amara e jadi ko kuma me mopti bako fela lawa ou bien mopti bankasi bayangara koro nunu yam fam fela ou bien jene yam fam fela lawa seware mo ko fula ka boli ka bo kado dugula kana seware ne rabi famille juldo e vakira kana seware go famille befle amaye wallahi ga depuis ATT tara ka fo coup d'état kera ATT tara aywa amara ni de flaga damine depuis 2015 ambi ni kololo inde kono fo bi amara dongo di ba soro bi de ka juguni kuni dongo di ba fo bi de ka juguni kuni masi la pielente mais ATT ko tagali ko kuma yanga don fo kan folo ka ATT to fanga la mo minu tumbe ka jugu ya no be jugun galon takada la ngo tigi kelo ne be fanga la bi wallahi ibe gani bube mo be o mamin ke ka jo ATT karasi livre bora ya journaliste ke mi ATT karasi livre bo o journaliste ke attaquera justice la mu menada adona o de la ko mo minu ye ATT karasi livre bo ATT karasi livre o te dowere ka jugun galon ye balu ani fɛn minnu depuis ala diɲɛ da n'u ma kɛ k'olu fara fɛn damadɔni kan minnu ni tiɲɛ bɔlen don k'o kɛ livre ye k'o cari walasa k'a ATT mangoya journaliste kɛ tun nɔ kan ka minɛ a y'a ka mɔgɔ minnu y'a bila la a y'olu fɔ o mɔgɔ kelenw de ye bi de bɛ fanga la bi bi na donc u ye ko bɛɛ kɛ pour que ATT ka taa u ye ATT k'u jugu ye ATT k'u faden ye don min Sanogo ninnu bɛ coup d'état kɛ Sanogo ninnu ma coup d'état kɛ fɛn wɛrɛ kama koyi u mécontent de coup d'état kɛ u tun tɛ fɛ ka fanga garder mais an ka diinɛ ɲɛmɔgɔ dɔw ani IBK ninnu kelenw olu de taara Sanogo ninnu fɛ yen k'a f'u ɲɛna k'u kana fanga bila cogo si la u kana sɔn assemblée président ka fanga ta o de nana an se ni ATT ko in ma bon bi bi na problème minnu bɛ jamana in kɔnɔ a bɛɛ tɛ se ka fɔ ka ban amara centre ta an da magaro la mais a b'i n'a fɔ commandant ma tila a bɛna dɔɔni fɔ o kan tuguni an b'i lamɛn amara y'o de f'i ye centre ko maliyɛnw ni ko n b'a fɔ wallahi sini a bin sɔrɔ ala ma tila fɔli la amara min maliyɛnw ɲininka fɛn kelen dɔrɔn ko Bube ye tigiri ye c'est tigre sur papier tigiri qu'il est fort ko il est compétent armu b'an bolo amara vende la armu yirala n na misikiliw yirala n na fɛn bɛɛ amara e bɛ se k'a faamu o bɛ yiri la jamana mun kɔnɔ amara o jamana fan kelen bɛɛ ndarakilen don k'a minɛ banbanciw bolo juguw bolo amara nin ye maloyala ko de ye ne ma wallahi nin ye kumasuli ko de ye ne ma amara o ye kelen ye amara o tuma Mopti centre kɔnɔna na ani Mali fan tɔw la maliyɛn minnu bi kan ka sala ka muso kɔnɔma minnu faga ka denbilennin minnu faga o tuma Manasa Daɲɔ t'o kalama wa Manasa Daɲɔ n y'o de fɔ Manasa Daɲɔ ni kunnadiya b'i kɔ bɛɛ amara musokɔrɔba dɔw bɛ yen i t'a ye n'u kɔrɔla u bɛ taa misiri la u bɛ taa furanna ta u bɛ misiri kɔnɔna fura ka entretien kɛ o ye kunnadiya sira de ye ka na dɔɔni ni ma fili f'e ye amara sisan kun kan ka Manasa Daɲɔ sɔrɔ o kɛwale de la Manasa Daɲɔ y'an ka hakɛ siɲɛ k'an daraki maliyɛn denw ka hakɛ k'a ta k'a di Buwa ma ani Agirelɔf ani Buwa ne bɛ ɲininka amara est-ce que maliden kan ka sariya bonya wa sariya m'a fɔ maa wɛrɛ ne kɔni t'a bonya bi n t'a bonya sini jɔn bɛ sariya bonya sariya de bɛ yan n'i y'a mɛn i bɛ sariya bonya Mali sariya batobagaw yɛrɛ sariya bonya sariya bɛ kalifa maa dɔw de ma jamanadenw b'a bato olu fɛ sariya kalifalen don aw minnu ma aw ma sariya bonya ko an maliyɛn denw k'o bonya an t'a bonya bi an t'a bonya sini aw ta ni maliyɛn denya tɛ aw ta ni fasoden ɲumanya tɛ ni rien fosi an ma bɔ Ghana kana an ma bɔ Cameroun kana commandant an ye maliyɛn den 100% en parlant de Agerlaf maliyɛnw k'a dɔn ko Agerlaf ninnu ni bɛ ka kɛlen bɛ ka bɛnbɛn min kɛ jamana tilaliko la a ko b'u ni kan halisa est-ce que n'an bɛ bɔ ni gouvernance bi ye Agerlaf kan ka na Mali gouvernement na un ancien rebelle un rebelle un rebelle o kan ka na Mali gouvernement na ala kama jɔn de bɛ n'i sigi k'i non ça fait honte quoi mɔgɔ yɛrɛ t'a dɔn i b'a fɔ cogo min na quoi commandant e t'a kalama ko rebelle ninnu chefs bɛɛ bɛ yan hôtel dagɛlɛnw na n b'a kalama mobili dagɛlɛnw b'u bolo wa don o don u bɛ sara de dɛ ala ye tile o tile da dɔw bɛ sara min ta ka ca ni 20,000 ye tile o tile a bɛ ala cɛ sɛmɛ de bɛ ka fɔ aw ɲɛna tan u b'an ka hôtel dagɛlɛnw na minnu ka mɔgɔw bɛ k'an ka mɔgɔw faga u ka représentant b'an ka hôtel dagɛlɛnw de la yan en parlant de Agerlaf marche min kɛra kunu Agerlaf ye weleli kɛ ka gouverneur wele ka sɔrɔ an ka mɔgɔw bɛ yen nɔ k'a kana sɔn ka marche nin autoriser cogo si la donc o kan ka yira k'a fɔ minnu bɛ k'aw ka Mali ci o mɔgɔ kelenw de wulilen don ka na bi ka pression kɛ uniquement pour que Mali ka tila parce que répartition ko min bɛ sen na
agarlaf nunu ni dalen bo de kan no ma ke dro crise cardiaque bulu faga donc anga jamana marabaga jugu anga jamana ñemogo jasile mo halakile nunu fana keleme ka laydu de tawye na ñemogo folo yere no yanga président français keleme ka pression yelo kan français keleme ka o direct refe donc pour ko ka yere bo aro ko no be so ngala ka dema be free fanga in kama pour ko ka yere bo o keleme ka jamana jasi doni jamana be ha ka jamana manasa kana mali constitution ka bafoué ka ke constitution lafulé ka ke constitution nakasile ka ke constitution barka bané manasa daño à cause de l'argent ni faso den horon den ñumon be jera ka fe mun taka bla e ka to ta on ma damado ko chien ko di boam karimu ye journaliste ke faga au papier taram karimu ye journaliste ke faga au papier taram burama touré bomako dugutigi la kaw de karimu ya faga dien be ñene karimu ye mali fe mogo blaka marfati mogo la kera be ñene ño de fo ne ka kuma bina o amara ño de fo ngo karimu kera jamana fen comité défensier o jamana ala ka hinati jigi o jamana ala ka nemati jigi un comité de défense o de bita blosa supermarché la ki yanga nay dugutigi la ko ga représentant e joyi ñaare la kaw tia ñaare la kaw do e o dugutigi la ga représentant be jonne ko mo be ga jiliad la bi kosobe ni mo le la koy o ma se aka de nga kuma te fo il faut gara kuma te ga fo parce que kuma dalé no krefe mu ya kuma da krefe be ga mega saninge famille kele na mo de flaga jamana détruire ta famille kele ulu de flaga mali détruire kam mali ke kuma sulu jamana kam mali ke tatinya jamana kam mali ke siba jamana kam mali ke halaki jamana kam mali ke farlabla jamana ye nan kuma na kwanda bi fara nan fo mana ko marfa cilaw bi blan nan kuma na dinanya mo kan nin kɛlɛ n'an y'a dabila ala kana barika don il faut k'an ka kuma Bamako marabagaw fana kan parce que olu fana ye entité ye min bonyanen don kosɛbɛ mɔgɔw ka danaya bɛ minnu kan mɔgɔw ka tanga bɛ minnu kan n y'o de fɔ salon n ko diinɛ ɲɛmɔgɔw an ka tanga t'olu kan les soi-disant diinɛ mɔgɔw an ka tanga t'olu kan bilen dɛ parce que an y'u ka kɛwale ye mɔgɔw sara Mopti mɔgɔw sara Gawo mɔgɔw sara fan bɛɛ ninnu si ma wuli ka jɔ k'a la diinɛ ɲɛmɔgɔw ka wuli ka jɔ kan ka kɛ min ye u kan ka tiɲɛ de fɔ président ye k'a yirala k'a fɔ i bɛ ka min kɛ ko ɲɛnama tɛ i bɛ ka jamana don bɔgɔ la nin dugutigilaka ninnu fana parce que mɔgɔ dɔ minnu lamɛnnen don u jɔyɔrɔ ka bon mais mawuludu kuturu kɛra yan nɔ u ye mawuludu kɛ mun kama wari ɲini kama est ce que a dɔ la kelen bɔra k'a fɔ mɔgɔw ɲɛna ko a ye 1 minute de silence kɛ ko mɔgɔ minnu sara nord la ni centre la wallahi a ma kɛ o a ma kɛ ninnu y'u ka wajulu bɛɛ kɛ jahiliya kuma ni i bɛ ka ko kuma élection ko kuma a fɔra k'u ka ala ta de fɔ mɔgɔw ye u taara mun fɔ jahiliya la dɛ min nin feere nin bɛ n bolo nin miɛnta ye dɔn ni kalabula mɔgɔw da la jamana bɛ jɔ nin kan kan fiyewu depuis yan kɔni b'a dɔn k'a fɔ ninnu ta tɛ ala ko ye jamana ko tɛ nin fagaliba bɛɛ kɛra Mopti centre kɔnɔna nin fagaliba bɛɛ kɛra nord la jɔn y'a ye u wulila k'a fɔ an ka 1 minute tasibila kɛ ninnu ye fo dɔw bɛ wuli ka bɔ aw kana bɔ voilà olu k'aw kana bɔ mun b'u bali ka taa président fɛ k'a yirala k'a fɔ ko jamana taabolo man ɲi k'a yirala k'a fɔ ko mɔgɔw bɛ ka sa ala ye diɲɛ don o don da mɔgɔw de bɛ sa civiliw bɛ sa sɔrɔsiw bɛ sa denmisɛnninw bɛ sa musokɔrɔbaw bɛ sa cɛkɔrɔbaw bɛ sa pour quelle raison olu ma se ka taa o kuma la wallahi mali kɛra fɛn dɔ y'an bolo yan dɛ a kɛra n'a ye fɛn ta ka kalifa mɔgɔ la fɛn min tɛ mɔgɔ min ta ye a k'o de bɛ ɲagami ta a k'o bɛ tiɲɛ ta ninnu minnu filɛ an bolo ko diinɛ ɲɛmɔgɔ o rôle dɔw de kan ka k'u la o rôle min kan ka k'u la o ye ka jɔrɔ ni jamana ye ka hami ni jamana ye an fa buye bi k'o kɛ bi wallahi a ko k'a ni ninnu bolo tɛ don minɛn kelen kɔnɔ n ye vocal kɛ o don na n y'a fɔ aw ɲɛna a ko k'a bɛ fanga in nɔfɛ bi a b'a nɔfɛ sini a ka mɔgɔw wulila kunun ka marché a ma kun polisi tɛ la ka gazi ci buya an b'a fɔ danti foli mun na ala k'a mɛn an kɔrɔ wallahi buya an ka cɛkɔrɔba ɲuman ala k'a mɛn an kɔrɔ ala k'a ɲɛ mɛn buye la wallahi mali bɛ to nin kan kan n'o tɛ buye filɛ fɛn bɛɛ seba jiko t'a la kuran ko t'a la foyi nka buye ko n'ale balimaw ma lafiya ale ma lafiya n'ale balimaw ka hakɛ ma d'a ma ale ma lafiya mun de la mori tɔw tɛ se ka kɛ n'olu buye mun de la wajulitɔla tɔw tɛ se ka kɛ buye ye voilà mais e bɛ ɲɛna fɛn kelen ko buye tɛ wajulikɛla ye ninnu tɛ mori ye o ko fila de don ninnu ye kalandenw de ye kalandenw minnu ye wajulu kɛ u bɛ ka glorifier ka nkalon ni bulonko kɛ ka fɛnw ɲagami maliyɛnw tun bɛ malo ma maliyɛnw tun b'u gasi sigi mais bi bi in na n'u ma segin u ka wo kɔnɔna na n'u ma segin ka baara kɛ jɛlenya kan ka ko ɲini k'a fɔ k'a bɛ faamaw daraki ka nkalon tigɛ ka manamana kow kɛ ka ɲɔgɔn dafa ka taa bulonko kɛ a ye na ni ji ye n bɛ dugawu k'a la walasa stade ka fa a ye na 2000 bila ka 100 ta o bɛɛ bɛ ban yan tant que silamɛya de bɛ ka lagosi tant que mali ka hakɛ de bɛ ka lata ni mɔgɔ dɔw kɔnɔ k'a fɔ ko an bɛ ninnu contre la ou bien k'u dimiya b'an kɔnɔ
an tɛ se ka wuli ka jɔ jamana ko la cogo si la kan tɛ dɔ fɔ nin ma parce que le vrai problème du pays ninnu de don problème o problème bi jamana kunna wallahi bilahi ninnu de don problème yɛrɛ ka daminɛ dukɔndaw la ninnu kɛlen n'u ka mɔgɔw an'u ka kalandenw an'u ka ladegedenw olu de bɛ wuli ka taa radio so la ala ye diɲɛ don o don da wallahi bilahi ninnu ye tɔɔrɔ min se musokɔrɔba ni cɛkɔrɔba dama min ma n'u da tɛ se ka maga la o de ka ca ala ye diɲɛ don o don da wajulu de bɛ kɛ radio la mɔgɔkɔrɔba bɛ wajulu lamɛn wajulu bɛna se camancɛ la mɔgɔ dɔw bɛ weleli kɛ o y'u yɛrɛ ka mɔgɔw ye olu b'a fɔ i ye nin kɛ n y'a ɲɛnabɔra i ye nin kɛ n y'a ɲɛnabɔra mɔgɔkɔrɔba ninnu bɛ jɔrɔ u denw na a caman bɛ wuli ka u wele téléphone na u b'u nɛgɛ nɛgɛ k'u ka wari bɛɛ ta k'u ka wari bɛɛ dun ni karamɔgɔ ninnu bɛ kɛ fɛn ye tan cogo di ni karamɔgɔ ninnu bɛ nin étage ba ninnu jɔ cogo di ni karamɔgɔ ninnu bɛ waso nin mobili da kelen ninnu na cogo di ala jɛ don o don da milliardaires b'an bolo minnu ka wari ɲini u wɔsi la et puis dɔw bɛ ka wuli k'u jɔ ko comment c'est fait que dɔ taara ko Sumayila taara wari di Hayidara ma mais a yirala k'a fɔ ko Sumayila ma wari di Hayidara ma opérateur économique dɔ de bɛ URD kɔnɔna na o de ye wari di ko non ko wari kun kan ka taa kɛ forage wari ye comme an bɛna fɛn dɔ f'i ɲɛna i ka faamuya mɔgɔw kan ka min dɔn an b'o fɔ an ɲɛna bi a k'o dɔn parti politique u bɛ collecte de kɛ u bɛ weleli kɛ ko ka wari fara ɲɔgɔn kan dɔ bɛ 1000 di dɔ bɛ 200 di dɔ bɛ 1,000,000 di hali n'a ye min dɔ bɛ miliyari 1 di mais u bɛ weleli kɛ ko wari min ka na o wari u b'o kɛ uniquement u ka campagne wari de y'o ye o tɛ taa don furasɔngɔ la o tɛ taa don mobili la ka kɛ ambulance ye o tɛ kɛ ka forage sen o tɛ di diɲɛ mɔgɔ si ma u b'o fara ɲɔgɔn kan pour que k'u ka campagne de kɛ n'a ye o ye campagne wari ye n delila k'a fɔ yan n ko mɔgɔ min mana wuli ka taa nafolo ɲini k'a bɛ taa nafolo ɲini pour que ka na muso de furu n'a nana n'a ye muso furu a ka nafolo ma tiɲɛ ni mɔgɔ min wulila ka taa nafolo ɲini k'a bɛ na misiri de jɔ n'o nana n'a ye misiri jɔ mɔgɔ dɔw k'a fɔ hali a ma se k'a fa du jɔ a ma se ka nin kɛ tan o bɛɛ ye ko wɛrɛ a taara ɲini min kama a y'o kɛ o y'a ka laɲini ye mɔgɔ dɔw bɛ se ka wuli ka taa nafolo ɲini ka na u yɛrɛ ye olu de taa u ka nafolo ye k'u bɛ n'a ka dulɔ min k'u bɛ n'a ka bɛnjiya kɛ n'a ye ka taa boîte la taga la n'a ye n'u y'u ka nafolo sɔrɔ u ka nafolo ma tiɲɛ u y'a ɲɛ mɔgɔ ye u m'a ɲɛ mɔgɔ ye olu ta ye mais diinɛ ɲɛmɔgɔ minnu bɛ taa nafolo minɛ mɔgɔw la jama kama ka taa nafolo minɛ mɔgɔw la silamɛya kama n'u bɛ ka bɛɛ k'u yɛrɛ ta ye ka u yɛrɛ bɛnjiya n'o ye o tɛ la o tuma la c'est-à-dire o ye fɛn ye mɔgɔw tɛ jɛn ni min ye cogo si la an ka président an ka autorités le pouvoir en place olu de ka baara ye ka taa forage sen yɔrɔ la mɔgɔw ka impôt fantanw ka impôt de b'u bolo u kan ka segin k'o don fantanw ka hakɛw la walasa k'u ka vie lafiya mais o fantan kelenw ka impôt u bɛ k'o de ta k'o bɛɛ tiɲɛ u bɛ k'o de ta k'o suɲɛ ka bɔ n'o ye ka taa kow kɛ n'o ye an bɛ don min na komi bi an ka nin autorité ninnu sira foyi tɛ yen sira min ka ɲi pour que nafolo ka na pour que développement ka kɛ fo siraw ka dilan sira ma dilan ji binɔgɔ bɛ mɔgɔw la kɔngɔ bɛ mɔgɔw la kalan tɛ ka kɛ injustice bɛ sen na lakana tɛ yen nin bɛɛ problème b'an da la minnu kan ka kɛ u b'a kɛ minnu man ka kɛ olu de b'a kɛ kɔmana ni e kɛra milliardaire ye bi ni miliyari 2 kɛra kun miliyari 3 kun miliyari hakɛ mana k'i kun e de ta i ka nafolo ye n'a y'i diya hali i ka carré kɔnɔna kana dilan i ta y'i ta ye mais gouvernement min bɛ mɔgɔw ka impôt fara ɲɔgɔn kan diyagoya o b'o investir mɔgɔw ka hakɛw la diinɛ ɲɛmɔgɔ minnu b'u sigi ko fantanw ka wari ka na pour que ka diinɛ dɛmɛ o diinɛ ɲɛmɔgɔw diyagoya de don a b'o nafolo ta k'o don mɔgɔw la Buye filɛ a bɛ baara kɛ depuis ni san jumɛn a ka ca ni san 30 ye a ka camion b'a bolo i t'a mɛn jamais ko Buye bi ka taa Buye ka salon lajɛ kɛ i y'a fɔ nin Buye tɛ miliyari bɛ Buye bolo a ka ca ni san 30 ye a bɛ nafolo ta ka don mɔgɔw la a bɛ mɔgɔw financer i bɛ Buye denw bɛ tɛmɛ i la wallahi bilahi hali t'a dɔn yɛrɛ ko nin ye Buye den ni mɔgɔ m'a f'i ɲɛna parce que u t'u yɛrɛ yira u tɛ koba kɛ bazin ba ni fɛn i t'o y'u la taa i sigi salon ba kɔnɔ salon ba kɔnɔ ka kuma ba fɔ n'aw bɔra aw bɛ kɛ tan n'aw bɔ e ta de ye anw ye wa e bɛ se k'a fɔ an ti bɔ Amara n bɛ segin kɔ dɔɔni Amara kana hali bi Mopti centre kɔnɔna na Amara Mopti bi wallahi Mopti ka bi yɔrɔ yɔrɔ n bɛ appel bila kɔnɔkuru jɛlen o de bɛ bin fɔ Amara Mopti bi famille dɔw bɛ yen Amara n'u ye daraka tobi wallahi Amara tilela se t'i ye k'a sababu kɛ gɛlɛya ye Amara famille dɔw bɛ yen n'u ye tilela tobi wallahi surafana ko t'i yen nɔ k'a sababu kɛ gɛlɛya ye Amara Mopti économique sara de pewu Amara n y'o de f'i ye Mopti sɔrɔ bɛɛ bɛ bɔ bakɔfɛla de la ka na bakɔfɛla ye Mopti sɔrɔ bɛɛ bɛ tilankɛ bɛɛ bɛ bɔ yen de ka na o de bloqué don jihadistes bolo a b'u bolo Amara muso filatigiw muso sabatigiw Amara denbayatigiw wallahi Amara sɔgɔma u mana bɔ so ka taa commerce kɔnɔna na Amara u bɛ t'u sen de ta k'a da u sen kan wallahi u bɛ taa tugu min u bɛ segin ten Amara wallahi Amara maa bɛ Mopti dɔn ka kɔrɔ n'i ye Mopti ye bi Amara ji bɛ kari ɲɛ la Amara Mopti économie sara
wa gouverneur mun filɛ nin ye Mopti bolo Mopti ma deli ka jigilatigɛ gouverneur sɔrɔ ka tɛmɛ nin gouverneur nin kan Mopti ma deli ka kumasulu gouverneur sɔrɔ ka tɛmɛ nin gouverneur nin kan nin gouverneur nin t'a dɔn IBK ye place mun promesse ta k'a bɛna kɛ ministre de ye wa ou bien a bɛna kɛ ambassadeur de je ne sais pas Amara nin gouverneur nin Mopti ka bɛɛ ka sa Mopti centre kɔnɔ mɔgɔ bɛɛ ka sa il s'en fout attends ko Sidi wa an t'a dɔn ko sa nin tɔgɔ yɛrɛ ne maa ɲini yɛrɛ k'a dɔn ko Sidi mun fɛn dɔ Sidi tɛ Amara wallahi mama bi Mopti dɔn ka kɔrɔ ni Mopti bi Amara i bi kasi muso bi kan ka taa la kurun kɔnɔ ka village la jadisiw y'a jigin ka bɔ kurun kɔnɔ Amara ka muso da k'a faga o ti tɛmɛ 1 mois kan ko bɛ min furu ta a ma sɔn u ye muso faga fo yɔrɔ t'a la lakale yɔrɔ t'a la ni riya fosi Amara n'a fɔra Ala kama an ka kuma ni Ala yɛrɛ ye Amara jamana fan bɛɛ darakilen don ko minnu ye an ka wajulikɛla dɔnniba Amaraw sigilen don Amara y'a kuma mɛn u jɔn da la don jumɛn k'u bi kan ka wuli ko fantanw filɛ ka faga u ka hakɛ darakilen don bolo Amara ko mɔgɔw de bi tila ka n'u jɔ anw ma tuguni k'an ka na bɔ k'an ka hakɛ ɲini Amara mun kan ka kɛ olu la sa mun kan ka f'olu ye sa an ka dɔnkilidalaw bɛ min les artistes ayi olu tɛ bon Amara olu fana kan ka bɔ ni problème ye ka da Amara n'o de f'i ye Amara nata tɛ bonya Amara n'o tɛ e bi se k'a faamu Amara e Amara Mali ti sumaya wallahi a ka sumaya ka di ye nka an bɛ bolo min kan Amara ni Mali sumayara i k'a fɔ ma tu jamana mun denw kɔngɔ b'u la Amara jamana mun denw furako b'u la jamana mun denw lakanako b'u la e bɛ se k'i miiri président denkɛ un comité défense o bɛ t'o wari de ta rappeur lankolon comédien lankolon Allah buna hadamaden i bɛ da i kaburu de kɔnɔ i kelen mais i b'a dɔn qui ça se ressemble à den ko jamana ka sumaya Ala b'o jamana sumaya o tuma Ala ko ye nkalon ye wa ngo place ko de ninnu différence ninnu bɛɛ y'a den lankolon suguya kelen ye non a bɛɛ ye kelen ça fait honte kɔngɔ de filɛ nin ye jamanadenw na lakanabaliya furako ni ta tatapɔn ninnu fɛ rappeurs tun bɛ jamana problème fɔ mais bibi in na rappeurs ninnu kɛra cogo di n k'olu b'u foutaise maliyɛnw na de rappeur min bɛɛ ka se ka o de y'a to fɛn foli ka di ne ye trop Bob Jack a bi to a bɛ dɔ fɔ bon a kelen tɛ n tɛ se k'a bɛɛ citer yan mais dɔw barika banna pewu u ka rappeur nin tɔgɔ de Ɲɔrɔ Kani tɔgɔ ko Milmo non ka kan ka misɛn Mali rappel la o kɛra jeli ye sa Amara ninnu dɔ i t'i da yɛrɛ ɲɛ b'a la a bɛ ka wuli ka Haidara fasa dɔ da ɲɛ kunkolo firifiri kan n ko ninnu barika banna e ni Ala dulon min na i m'a ye u bɛ ka concert kɛ concert mɔgɔ tɛ ka taa u bɛ ka da u yɛrɛ la ka taa yɔrɔ yɔrɔ ta a yɔrɔ si tɛ ka fa an bɛ tɛmɛ ninnu kan nafati ninnu na commandant fɛn min ye Mopti mara ye je crois an bɛna vidéo dɔ k'a kan spécialement vidéo direct yɛrɛ an bɛ vidéo dɔ monter a kama problème minnu wulila yɔrɔ minnu jenina an b'u bɛɛ bila a kɔnɔna na mais sani o cɛ i ka déplacement i taa yɔrɔ i k'a bɛɛ jateminɛ ko b'an dala nin wagati in na parce que n'i da don nin ko in na dɔrɔn a kuma ka ca ça c'est vrai an bɛ segin an bɛna galamako la bi n'o ye ni lundi nin dans quelques heures au marché bon bɛɛ bɛ bɔ ni côté min ye i ka bɔ n'o côté ye bɛɛ bɛ na n'i ka galama ye rendez-vous kɔni ye 9h30 ye inchallah maison de la presse la an kɔni depuis 7h b'an sɔrɔ kɔti mɔgɔ ɲini mɔgɔ de b'a ɲini n'i y'a ɲini i b'a sɔrɔ marche min kɛra kunun an y'o de laɲini sa o kana autoriser billahi a ma bɛn a ma cogo si la n'a autorisé a tɛ bɛn a ma cogo si la mais n'a ma autorisé an bɛ content parce que marche plan dɔ in an y'o bila an t'o la tugun bɛɛ bɛ marche ka commune na an bɛ taa n'o taabolo ye mais an ka plan yɛrɛ tɛ se ka o tun ye plan kɔrɔ ye n b'o de f'u ɲɛna sinon ka plan f'u ɲɛna o tɛ o mais sini ta n'o ye nin lundi ta ye an ni kɔrɔ rasta an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ maison de la presse la galama yɛrɛ ta kun ye mun ye fɔlɔ galama c'est symbolique galama ye mun ye galama ye an ka dumunikɛlan ye dumuni bɛ tobi n'a ye dumuni bɛ labɛn n'a ye dumuni bɛ kɛ n'a ye ji bɛ min n'a ye fura bɛ ta n'a ye fura bɛ di den ma n'a ye a bɛ kɛ ka sokɔnɔna labɛn i bɛ taa yɔrɔ dɔw la i b'a ye galama o bɛ dessinw k'a la k'a gulon c'est tellement joli a bɛ kɛ ka sokɔnɔna labɛn galama en un mot galama jigiya de ye en un mot n'i y'a jateminɛ galama ye jigiya de ye bon an jigi de wɔrɔlen don an jigi misɛnyara an jigi karila ni galama min y'an jigi ye ni ne sen fɛ an b'an ka revendication ɲini revendication ka ca balo dɛsɛ b'an na yɔrɔ dɔw la dumuni tɛ yen kɔngɔ de b'u faga ala ye diɲɛ don o don da o ye localité yɔrɔ janw ye hali bamakɔ yan se bi mɔgɔ o mɔgɔ a bɛɛ bɛ ka kule dɔ farala fɛn bɛɛ sɔngɔ kan ji ɲuman ka min a t'an bolo aw yɛrɛ ɲɛ b'a la ji bi feere de ji bidon 100 80 100
o tɛ o seti bɛɛ ye an b'o bɛɛ wuli ka jɔ la kalan tɛ sen na kalan tɛ ka kɛ n'i y'a mɛn denmisɛnninw yɛrɛ ka taa kalan kɛ o y'a sɔrɔ dumuni b'u kɔnɔ dumuni t'u kɔnɔ ekɔliso tɛ yen banw bɛ jeni ekɔlisow bɛ jeni ekɔlimɛtiriw bɛ menacé pɔsɔni bɛ kɛ jiw la pɔsɔni bɛ kɛ ji la ni bagan o bagan y'a min a bagan bɛɛ ka sa bagan mun sara sisan maa t'a hakɛ dɔn o ye pɔsɔni de kɛ ji la bagan fɛn fɛn y'a min bankasi yan fan na ko de a bagan bɛɛ sara mɔgɔw yɛrɛ sara pɔsɔni filɛ k'o de kɛ ji la djihadistes bɔra kɛ sisan les terroristes bon ni galaba kelen jamana galama bɛ fɛn o fɛn kɔfɔ a bɛɛ ntanya banna hali galama ti min kɔfɔ o bɛɛ ntanya banna Bamako ya mɔgɔ tɛ se ka boli moto sanfɛ ala hɛrɛ la su mana ko ni ci b'i bolo dugu kun dɔ in na i bɛ essence 100 k'i kun moto la i bɛ taa ka na mais bi bi na ni 22h sera ci mana gɛlɛya i bolo hali ni ci gɛlɛn don ban ni ci don ala ka n'a cɛ janya n'i bɛna taa yɔrɔ jan ka taa fɔ wallahi i bɛ taxi ta ka bɔ dugu cɛ ci taxi la kɔni i ma wari bɔ o ye 1400 ninnu ye Bamakɔ o dun cogoya tɛ mɔgɔw bolo saraw tɛ ka k'a ɲɛ ma baara tɛ ka kɛ foyi ɲuman tɛ yen o bɛ se ka continuer o kan kan commandant ni kuma laban min b'i bolo i bɛ fɔ ni mɔgɔ minnu b'i bolo ka fo fɛnɛ filen filɛ nin filɛ jiko banna baloko banna furako banna foyi tɛ filen kɔrɔ n'o tɛ an b'a dɔn filen n'i y'a ta kɔni a bɛ balo de ko fɔ baganw taara nɔnɔ kɛnɛ tɛ yen foyi nɔnɔ yɛrɛ tɛ kan ka sɔrɔ ka nɔnɔ ko ka gɛlɛn donc maliyɛnw n bɛ mun fɔ aw ye video kɛ an ye dɔ k'a la baara in terrain kan baara de don n b'o fɔ aw ye dɛ terrain kan baara de don an ye faransikaw ye sisan u ye mun kɛ an y'a ye sisan k'a fɔ de an b'an sigi jabaranin kɔfɛ n b'a kɛ tan n b'a dɔn tan n'i bɛ se dɔrɔn an ka taa terrain kan baara in terrain kan baara de don aw sɔnna o de don aw ma sɔn terrain kan baara de don nin fanga jugu in k'a ta ka taa ka bɔ an da la mɔgɔw tɔɔrɔ la mɔgɔw ɲɛni n'i ye san 100 balo mun b'a kɔfɛ saya donc an jɛlen na nin ninnu y'i faga o i bi sa u m'i faga o i bi sa wallahi je suis prêt wallahi Allah n'an ka saya de b'a kɛ jamana in bi wuli yarabi ala k'a kɛ a ka wuli ne président ka saya de fana b'a to jamana in ka a ka sa bi bɛɛ jamana ka ɲɛ taɲɛ wallahi Allah n ye n kale ala ni kira de la amara n'a y'a sɔrɔ jamana in Allah ta ɲɛ b'an ka saya de bolo billahi ala k'an kɛ n'a saraka ye jamana ka taa ɲɛ n'i y'a mɛn jamana ka jɔ dɔw de sara sani ala k'an ka saraka ye min man kɛnɛ ala k'o k'a saraka ye fɔlɔ mɔgɔw tɔɔrɔ la mɔgɔw lajabara parce que problème bɛɛ y'ale ye bon mɔgɔ minnu b'i bolo ka fo i bɛ se k'o fo parce que n'i ye mobili ka bila kuma la ka mɛ n'i m'a da kɔlɔsi dɔrɔn a bɛ nɛni kɛ d'abord donc amara n bi n kɔrɔkɛba fo n'o ye tunkaranke kibaru musa jaware ka bɔ an fɛ fo États-Unis Minnesota ale ni génération bɛɛ ba jeji sigo an ka musokɔrɔba ɲuman n b'a fɔ dante foli mun na ale ni n kɔrɔkɛba n'o ye Dani ye sababu ɲuman Dani ale ni hɛrɛ Dani vraiment n b'a fɔ dante foli mun na ale ni an balimamuso jɛnɛ sogodogo n b'a fɔ kosɛbɛ dante foli mun na ale ni an balimamuso mun bugɔra kunu amara n b'a fɔ foli belebeleba Nana Amidou Jabate Nana vraiment je suis fier de Nana wallahi Allah nin ye muso mun ye muso cɛsirilen don u y'a bugɔ a ka hakɛ de nɔfɛ n'a fɔra fanga kɔni i taara bila muso de la ka bugɔ o fanga kɔni o y'o nɔgɔyatɔ ye wallahi Allah n'i y'a mɛn président o député o fɛn fɛn i bɔra muso de la donc an bɛ mun fɔ an bɛ lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fo i ka tɔ bɛɛ fɔ voilà i ɲinɛna fɛn fɛn kɔ a bɛɛ fo vraiment donc n bɛ bɛɛ lajɛlen fo k'a ta Mopti yan nɔ n yɛrɛ ka sécurité n'o ye Ali Tarawele Libyen n b'a fo kosɛbɛ ale ni Negezi n b'o fana fo dante foli mun na Negezi o ye n ka filmage kɛla ye Laji Tarawele a tɔgɔ yɛrɛ jumɛn a tɔgɔ de ye Laji Abubakar a yɛrɛ bi école la yan nɔ Negezi ninnu an ka mɔgɔw bɛ k'a lamɛn olu an b'u bɛɛ lajɛlen fo ale ni Arton bɛɛ lajɛlen n'an ko an bɛ foli kɛ c'est à dire a laban kana taa kɛ sunu ye mais an faw n'an baw y'a fɔ ale ni fo kosɛbɛ an fa n'an baw minnu b'a la don o don an ka mɔgɔkɔrɔba minnu b'an lajɛ an ba ɲumanw an b'u fo dante foli mun na Buya tonton Buyaka voilà bon ale ni ne tonton tɛ dɛ jeune homme don ne teri don Amara an ka bɛɛ filan Amara ye ani Buyaka a ka kɔrɔ ne sa kelen non tonton Buyaka ne ni Buyaka bɛɛ filan donc an teri don Sawali de bɛ wuro sɔngɔ non ko ne fa tɛ ne mɔkɛ don ale ni tonton Kabanogo an ba man kɛnɛ an ka musokɔrɔba man kɛnɛ an ka foli k'a ye ni o ye Fanta Dansogo Fanta Dansogo an ba ɲuman don an ka foli belebeleba b'a ye k'an bɛ dugawu k'a ye ala ka kɛnɛya d'an an ba fana an kɔrɔmuso an ba Aïssata Sidibe États-Unis Aïssata Sidibe an b'a fɔ kosɛbɛ dante foli mun Kaba OMS an b'ale fɔ kosɛbɛ o kelen don an bɛ ɲɔgɔn bolo Awa Keita fo fila an bɛ c'est-à-dire an tɛ se k'a bɛɛ fɔ sisan quoi non n'an k'an b'a bɛɛ fɔ an bɛ mɔgɔ mɔgɔ la Aïssata Sarr ne yɛrɛ kelen balimamuso an b'a fɔ dante foli mun na ale fana ye video kɛla waraba dɔ ye an mana cɛsirilen don kosɛbɛ ale ni Wagɛs
tous ale ni Jason Malfara non Suker Demba amara non solo tamani c'est-à-dire a bɛɛ de ka Biton Koulibaly Biton ale yɛrɛ b'a la ale ni alias Sekou Sakɔ depuis États-Unis voilà ninnu bɛɛ de ka foli bi yan nɔ dan tɛ foli mun na n'an k'an b'a kɛ sini b'an sɔrɔ yan nɔ vraiment Gasamalakaw an b'u bɛɛ fo vraiment on salue tout le monde an bɛ bɛɛ fo vraiment ale ni n terikɛ CDR kanubaba don ale fana bi Mopti Sevare a bi feereli kɛ ko Kaka Tambura an bi Kaka Tambura fo dante foli mun na foli belebeleba ale ni Musa Konte fo Faransi kɔnɔna na an b'a fo dante foli mun na an bɛ Bɛnkɛ Sangare fana fo n terikɛ don bon kunnasini fana dɔ ye 400 crédit ci ma ko n ka kɛ fɛn ye quoi je crois a tigi y'a ci ma siɲɛ 2 ko k'a kɛ forfait ye a ma sɔn ka tɔgɔ fɔ denmisɛnninlamɔgɔ de bɛ sɔrɔ kosɛbɛ bon an ka foli b'u bɛɛ Amara an balimakɛ dɔ fana bi ye n b'a fo kosɛbɛ Amara dante foli mun na ale bi Belgique ko Nunalo n ka foli belebeleba ba ye commandant Mete ka bɔ fo Bamakɔ Mohamed Diallo Mohamed le parrain ani le parrain an b'a fo an bɛ bɛɛ fo quoi Amara an ka musokɔrɔba ɲuman fana n b'a fo dante foli mun na n'o ye Madame Diawara Tɛnɛ Sidibe a ka foli belebeleba bi yan nɔ dante foli mun na walayi don o don Amara a bi dugawu k'an ye walayi Madame Diawara Tɛnɛ Sidibe an ka foli belebeleba ba ye vraiment dante foli mun na Burama Traoré bɛ kasi la CDR mɔgɔw Mopti Haruna i ka foli belebeleba bi yan Yɛlikoye ninnu bɛɛ ye CDR kanubabaw de CDR élémentbaw Mopti u ka foli Jagina Sago Alima i ka foli bi yan dante foli mun na a dan de don a bɛɛ tɛ se ka fɔ bi mais pour que an ka se ka bɛɛ fo an bɛ liste ta Pima bɛ yen n ka jeli gɔyɛba Amara Pima ye n kɛra jeli halala i b'a fɔ de jeli hɔrɔn ani jeli halala bon ne den don Pima belebele non commandant b'i fo depuis Bamakɔ sigi la Amara Pima jeli n y'o de fɔ Amara jeli hɔrɔn fana bɛ yen koyi an tɛ jeli bɛɛ gosi bere kelen na jeli halalaw ale fana n kɔrɔkɛ kɔrɔba bɛ yen nɔ n'o ye Kuyate Mohamed Kuyate EDM na ale fana ye jeli hɔrɔn ye dɛ jeli hɔrɔn bi a ma ban dɛ i tɛ hɔrɔnya to ale la dɛ minnu m'a fɔ k'u fa wari u ba wari wallahi Allah an bɛ Jakite fana fo wallahi tout le monde Gidi yɛrɛ ɲuman ko joli bi ye jeli bi ye jeliw an b'aw fo wallahi Allah malgré que u m'u ka jeliya bila ko wari an bɛ jeli dɔn ni mun ye ni hɔrɔn kɛlɛla dante foli mun na jeune o jeune bɛ yen n'u b'u ka faso kɔ n'u ma sɔn nafolo la k'u dan bɛ yen an b'a bɛɛ fo donc sɔgɔma inchallah à partir de 9h30 ni Ala sɔnna ma inchallah an kɔni an bɛna 7h b'anw sɔrɔ yen 7h pile inchallah merci beaucoup n'Ala jara n'a ye inchallah